सानाम को सीता जोहार और तिहिना इना वीडियो रे पे सानाम को तांगे पे तबे तिहिन दो आले सुर रे मेना आले आतु रे एलपी स्कूल रे गोल्डन जुबली हुयु कना चेदा से आले ओंडेले पढ़ाव लेना कटी रे और ओना स्कूल गे तिहिन दो आले गोल्डन जुबली ले माना कना चेदा पोना स्कूल दो 50 बछर हुईना अदो दिला वीडियो ला से बुनियल दिया ओना प्रोग्राम चेल का हुयु कना क्लार गे मिनिया थोड़ा बइन तिय कदा हर को जरा बड़ा कना से चला स्कूल दो होना कना होय हे ती गदे होय स्कूल दो पेंडल हातर ले बिनाव कदा प्रोग्राम लगी दो स्कूल कना पे नेलदा नवा स्कूल की 50 बछर हुयन तले 50 बछर लेबल कदा ओनाते तिही आले नवा रिया गोल्डन जुबली ले मानाव कना तो टाइम क्लास में हम तो पेंडल ले बिनाव कदा अंदर को जिनिस कुटीदा अंदर को दका कुटीदा नोय नोडे उतु जिनिस कुटीदा आदु पियाज उबी मानते दे लगावे begini ya no like it और तो ये हंसा को बिलते हैं जीले बिलते हैं itu candi jarak apa जय मानजाबारि प्राथमिक विद्यालय जय जय मानजाबारि गुदि फरायसालिनि जय मानजाबारि गुदि फरायसालिनि जय मानजाबारि प्राथमिक विद्यालय सोनाली जयन्तीर आह्वायक सरकारीकरण নোহোৱাত তেওঁলোকে যাব লগা হ'ল অৱশেষত ভাল শিক্ষক আমাৰ বিনয়ক ৰাইজে বিচাৰি আনি এইখন আজিৰ যিটো কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত যি ফিতা এই ফিতাখন মই আমাৰ জগতময় আৰু মানৱ জীৱনৰ যি ঈশ্বৰ তেওঁৰ হাতত উঠাই এই ফিতা কাটি Yang nani lagi, nai lama juga. Singkat lama ikan kita. Udah, udah,
Itu tuh untuk karena itu bisa beres tuh. Main anak, iya pe. মানজানগরী প্রাথমিক বিদ্যালয় কি Manjabari Manjanobari Prathmik Bidyalaya ria Golden Jubilee huyuk kena ar naria miten hubo jatra todo taram nyok pe ini kah mau apa ribu? সোনাটি যুবলী নে সোনাটি যুবলী নে সোনাটি যুবলী নে Manjanobari Gudi Purwasalini Manjanobari Gudi Purwasalini Manjanobari Prathmik Bidyalaya ki Manjanobari Prathmik Bidyalaya ki Golden Jubilee ki Golden Jubilee ki भारत देश
অতি অনুৰোধ, বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে নিজৰ গাঁওখনত যি বিদ্যালয় আছে, চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে, আপোনালোকে চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকত পঠাই দিয়ক। এটাকে সেই শিক্ষা যি আপুনি খণ্ড ব্যক্তিগত খণ্ড বিদ্যালয়ত যি আপোনালোকে দিব, একেই শিক্ষাই পাব। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি নামভৰ্তি কৰক। কিহৰ কাৰণে? আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ে, নিজৰ মাতৃভাষাত পঢ়ে, তেওঁ অন্তত নিজৰ জাতিটোৰ সংস্কৃতি, ভাষা, সাজ পোছাক সকলোখিনি তেওঁ ধৰি ৰাখিব পাৰিব। জম্পে ওচৰা ওচৰা ini na jumpe baca baca Hei, alu pelajar, hei, jumpe. Benar kita jumpa. Alu pelajar, hei. Ya, kak. মানজানবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় কি? মানজানবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় কি?